صاحب آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے ایلیٹ کلاس کے حوالے سے اس دفعہ جو ہوا پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے اس کی حقیقت بتا دیں. دوسرے آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھی. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی. میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو, ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اور یہ ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ کچھ نہ دے سکے ہمیں. محسن نقوی صاحب being a part of the cabinet and being an interior minister, he has his own understanding اور بڑی ایک ان کی informed understanding ہے because he has been dealing with lot of issues. ان کا یہ ایک personal opinion ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے and he has a right to give his own opinion in the way that he feels appropriate. But our standpoint is absolutely clear. And it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration. And there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised everyday basis. کیونکہ آپ کی environment change ہوتی ہے, آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر گورننس ریسٹ کرتی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا آبادی ہے, چینج ہوتی ہے, آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اگر آج سے 20 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز جو سی رجسٹر وہ ہاتھ سے مینولی کاؤنٹ ہوتی تھی. ابھی اسی گورننس سسٹم میں چل جائے, ایڈمنسٹریشن سے چل جائے, تھنگز آر بینگ ڈیجیٹائزڈ بیکاز دی ریکوائرمنٹ ہیز چینج, بیکاز نیو ٹیکنالوجی ہیز کم. تو گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ It's a very valid question. کہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اسے کم کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ دینا ہے اس کا. میں نے تو یہاں فیصلہ نہیں دینا. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them. Because that is how the democratic countries work, as per the constitution, under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. اس کے اندر ایک نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. If we see, if the supply and demand کا اصول بدل جائے, yes, there is a huge demand for good governance, for good administration. آپ کو بھی ہوگی رانا صاحب. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے. So then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. انہوں نے کہا ہے کہ there is a need for good governance administration. اس کے کئی اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں which come out from a socio-economic problem, سوشو پولیٹیکل پرابلم سے گریوانسز آتی ہیں, اس کے اگینسٹ ہر گریوانس کو ملیٹنٹ طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے. اس سے پہلے there are so many things that can be done because that grievance, that issue turns into violence. جب وائلنس ہو جاتا ہے پھر تو آپ کی پولیس ہی سامنے آ جاتی ہے نا. آج آپ جن مسئلوں کی بات کریں, بھی کشمیر میں بات کی, تو میں نے کہا اگر گریوانسز ہیں, جنرل گریوانسز ہیں, تو they need to be addressed. And there is a way to it. That way doesn't mean کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں, پستول اٹھا لیں, کلشن کو اٹھا لیں, ایمپر اٹھا لیں, فائر کرنا شروع ہو جائیں اپنی پولیس پہ کہ پھر اس طریقے سے کروں گا. If you do that تو پھر تو آپ کو پولیس ہی لانی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے which needs to address all these gaps, which is part of good governance. So I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country جو کہ good governance administration کے لیے بہتر ماڈل کے لیے بات کرنے کو تیار نہ, اور کہ کرنی چاہیے. لیٹس فائنڈ اٹ, اور ول آف دی پیپل کے مطابق اس کو ریزالو کر لیں. جو آپ نے بات کی, کیونکہ وہ سلائیڈ پہ آنا پڑے گا اس انسیڈنٹ کے اوپر, دیٹ واز یور فرسٹ پارٹ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بڑا اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ کچھ آوازیں آئیں. کہاں سے آئی تھی رانا صاحب وہ آوازیں؟ او گریٹ. سو وہ میں نے اس لیے کہا نا, وہ پولیٹیکل ایلیٹ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ مسئلے ہیں,
So they one of the problem that they want the people to know and people के वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि ये फौज और पुलिस का आपस में प्रॉब्लम है, ये एफसी और पुलिस का प्रॉब्लम है। मैंने आपके सामने 9 इंसिडेंट बताए हैं जहां पुलिस ऐसे दीवार की तरह चट्टान के साथ शाना बशाना एफसी शाना बशाना फौज लड़ रही है पुलिस स्टेशन पे जो हमले हुए। कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं, जब ये वाकया हो रहा था तो वो जा रहे थे इनकी मदद को, कौन जा रही थी? एफसी जा रही थी। वो एटीएफ जो इनकी एंटी टेररिस्ट फोर्स, वो भी पुलिस के जवान थे, वो जा रहे थे। किसके साथ वो बात कर रहे थे, किसके साथ कम्युनिकेशन में थे, किसके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही थी? उससे ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर किसका उड़ रहा था? फौज का उड़ रहा था। घर बैठ के कहानियां बनाते रहे जो भी है। उसके ऊपर एक वो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आई थिंक एक जुडिशियल कमीशन की भी तश्कील दी हुई है, तो लेट इट कम आउट विद द फैक्ट्स, वी नो द फैक्ट्स। चूंकि लेकिन ये जुडिशियल कमीशन बना हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको वरना लम्हा ब लम्हा मिनट बाय मिनट नरेट करके बता सकता हूँ कि कैसे जवामर्दी से लड़े हैं वो पुलिस के हमारे जवान भी, और वो जो उनके साथ भी आ रहे थे, और जो उन्होंने वहां मारे और बाद नहीं मारे। उसके बाद ये शबान जो सा हो रहा है, जो अभी अलअज़म चल रहा है, ये भी तो एफसी फौज और पुलिस ही कर रही है। तो ये ख्वाहिशें हो सकती हैं उनकी, जो आवाजें लगाने वालों की, लेकिन ये उनकी ख्वाहिशात ही रह जाएगी। उनकी ख्वाहिशें क्यों हैं? क्योंकि देश से कि यार ये देखें हम मसले क्रिएट कर रहे हैं ग्राउंड पे, उधर से आवाज आई जिसने उस दहशतगर्द को भेजा, उसके पीछे उसी ने आवाज मारी। वो चाहता है कि मुझसे बात करो। वो जो वहां इकट्ठे होके वहां पे सारी बातें करते हैं, वो कहते हैं हमें अपीज करो, हमारे हाथ में कुंजी है। नहीं, तुम्हारे हाथ में कुंजी नहीं है। You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well. We will not talk with you, we will not appease you. You are irrelevant. You have been made irrelevant. You will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists. You cannot become relevant in Pakistan by conniving with the Afghan Taliban regime and the Indians. No, you cannot. If this is to be, we have to fight it out, then let it fight it out. क्योंकि पाकिस्तान जो है तुम्हें हॉस्टेज करने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हारे जैसों के हाथों जरगमाल होने के लिए नहीं बना था। ये बड़ी अजीम रियासत है, ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है और ये कायम रहने के लिए बना है। इनफैक्ट ये टाइम जो हम कहते हैं ना, नो नथिंग कैन अंडू पाकिस्तान, अब इन्हें ज्यादा तकलीफ ये है कि वी हैव रीच्ड ए पॉइंट आफ्टर मार्केट वेयर नथिंग कैन स्टॉप पाकिस्तान। अंडू वाली बात तो पीछे चलेगी मेरे भाई, अब नथिंग कैन स्टॉप पाकिस्तान, because nothing can stop Pakistan, and they are seeing the flight of Bluistan, they are seeing the flight of upward trajectory of Pakistan, जिसका कुछ मैंने आपको हिस्सा दिखाया। खौफजदा है, जब खौफजदा होता है इंसान ज्यादा वल्नरेबल फील करता है, ज्यादा हिजान होता है, ज्यादा एंग्जाइटी होती है, और हर तरह की फिर वो अल्फाज का इस्तेमाल और चुनाव करता रहता है। कोई इशू नहीं। जो आपको स्लाइड की बात की थी, आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर पॉइंटिंग इट आउट। मैंने आपको ये कहा था कि ये वो एरियाज हैं जहां पे हम इलीगल स्पेक्ट्रम पे हाथ डाल रहे हैं। देखे ना ये एरियाज, ये देखते जाइए, इलीगल स्पेक्ट्रम जहां नार्को पे है, जहां ड्रग पे है, जहां पे स्मगलिंग पे है, वहां पे। इससे पहले मैंने आपको स्लाइड दी है, इस पे क्लिक कीजिएगा सरों पे, और एग्जैक्टली ये वो एरियाज हैं जहां पे ये रोडों पे जाके वारदातें कर रहे हैं। वो जो आपको वीडियो सारी नजर आती हैं, दे आर एग्जैक्टली इन दी सेम एरियाज, बिकॉज देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस। वो फिजिकल भी है। So where you see terrorism, the more उधर ही उतना इलीगल स्पेक्ट्रम है। और इसका हल भी बुनियादी तौर पे गुड गवर्नेंस में है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन में है। बलूचिस्तान की बात करते तो मैंने कहा ना कि बलूचिस्तान का जो साइज है ना, ये दुनिया के बहुत से मुल्कों से ज्यादा है। आपको इसका टेरेन भी दिखाया। आई थिंक वो क्या 43-44 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक इंसान रहता है। तो इट रिक्वायर्स ऑल्सो बेटर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन। What the government of Balochistan is doing is absolutely fantastic. I always say and we acknowledge that because we know the odds against it which they are doing in this Sardari elitism के जो प्रोसेस में, किस तरह उन्होंने लेवीज को अपलिफ्ट कर रहे हैं, किस तरह कैटेगरी ए बी एरियाज को खत्म कर रहे हैं, किस तरीके से ये एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, BSDI, BSTP, and there is lot of evidence to that. But can much more be done? Can it be done in a better manner? Of course.